lagi. Terima kasih. Selamat datang. Oke, sempetin kau Ramadan. Morning. Oke, selamat datang. Morning. Oke, terima kasih. Selamat datang. Welcome. Thank you very much. Nice to meet you. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Your face familiar. Oke. Oh, selamat pagi. Selamat datang. Yes. Good morning and welcome to the Militer Group in Kodam 17 Cendrawasih. Di hadapan tamu undangan telah berdiri prajurit-prajurit wanita Kodam 17 Cendrawasih yang akan mendampingi dan mengamankan istri-istri dari Militer selama berkunjung di wilayah Jayapura. Usai alat-alat yang akan dipasangkan. Ladies and gentlemen, kami silakan kepada tamu undangan untuk memasang diri. Ladies and gentlemen, you can take place at a podium. Siap. Siap, gerak. Forward, gerak. Salut for you. Thank you. Gerak, gerak. Gerak, cepat, gerak. Ya, satu masuk. Oh itu Bapak sebagai apanya ya? Ketuanya ya? Oh. Oke. Acara pembukaan juga Cendrawasih dengan dilakukan dimulai. The conference call Kodam 17 Cendrawasih mengikuti Shalom, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Panglima Kodam 17 Cendrawasih dinyatakan Komandan Kodam 17 Cendrawasih yang kami hormati pimpinan melalui telepon. Dinyatakan the leader of Milan and all the participants. Hadirin dan tamu undangan, pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan melalui telepon.
di Kodam 17 Cendrawasih. 1. Pembukaan. Oleh 2. Laporan hasil rapat Jam 17 Cendrawasih. Lapor acara tatap muka akan bersama tahunan 2015. Jangan maju. The Honorable Group Leader of Military Army Defense Corps, Chief of Staff and Audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. First of all, let us all pray and thank God, our Lord Almighty, who always giving us some mercy and blessing, so we can attend and gather in this space in a good condition and happy situation. I welcome all military attached and army attached to celebrate military command days, the base of kings of the people protector. Ladies and gentlemen, I will introduce myself to you. First, Chief of Staff Brigadier General Liman Tobinamani. Second, Inspector Colonel Infantry Agus Renala. Third, Commander of 172 Military Resource Colonel Infantry Uniado. Sixth, Assistant of Operation Colonel Frankie L. Pimasa. Arnold Lydia. Ninth, Assistant of Territorials Colonel Vijayan. Standing in front of you all, I will explain the Colonel's Cendrawasih. Firstly, the geography of the region. Northern part of Papua is the coastal area, flat terrain, hot water, with temperature about 28 degrees, sweat with temperature about 15 degrees, and unstable soil condition. The southern part of Papua is Mersey area. It has characteristic flat terrain, hot weather, with temperature about 28 degrees, middle ground, and has many rivers. Political and social life of Papua are enormous ways. In ideology aspect, Pancasila as the national identity of Indonesia has been understanding and implementing in all Papua's life, but it needs to be optimistic. Ladies and gentlemen, for your information, indigenous people of Papua choose the common or traditional law rather than positive law to manage their problem. Ladies and gentlemen, Kodam 17 Cendrawasih has its main text as the main command of TNI and development and operation main command of TNI. As a development main command, Kodam 17 Cendrawasih developed. Selanjutnya, sambutan Ketua Senat Military kepada Kolonel Muhammad Sahid disilakan. The next speech by Dan Milato to Kolonel Muhammad Sahid, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Panglima Kodam 17 Cendrawasih,
yang telah Bapak Kepala Staf Kodam 17 Cendrawasih dan semua pejabat di Kodam 17 Cendrawasih. Saya akan berbicara untuk di Milako Pak Kolonel Warren dari Singapura. Beliau adalah tugas yang penting di negara, beliau pulang di negara, oleh karena itu saya duduk di sini secara di Milako untuk kunjungan ini. Perkenalkan saya sebagai perwakilan dari military Resiko dari negara sahabat untuk menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pangdam dan panitia dari TNI Angkatan Darat yang sudah berbaik hati Milako sebagai Bapak. Kami semua berada di sini karena kami yakin bahwa kerjasama dengan Indonesia sangat penting. Hubungan yang sangat baik ini dapat terus berjalan dan semakin berkembang sehingga kita semua dapat membahu dalam rangka menjaga keamanan negara yang dipegang oleh visi yang sama dalam peraturan pertahanan dan peraturan luar negeri dengan pendekatan yang sama untuk mengurangi terorisme, persenjataan, kriminal internasional dan pencegahan konflik dan pembangunan di negara kita masing-masing. Menjaga kita terutama saat kita menjalankan tugas demi keamanan negara. Terima kasih. For my friends in Milako, I will just speak in English language. First of all, I would like to thank the commander of Kodam 17 and his staff for providing us an opportunity to be here for the last tour at Papua. We, the member of Milako, had been very much interested in undertaking this tour as Papua had been a focus of attention for so many years. So the purpose of our visit here was just to see the situation on ground and Papua. All our countries are very close and very friendly to Indonesia, and we all convey deep respect and our best wishes for the people of Indonesia so that this country remains very peaceful, very stable and united, and with the people they prosper with every passing day. Selanjutnya, tanya jawab. The next is question session. Bapak Kawan, Bapak Ibu Staf, Kolonel Koordinasi atas pandangan sepanjang. Bapak, thank you very much for the presentation. I have a question related to logistics. He is responsible for the Far East part of Indonesia, and having into account distances and problems to move this vast country, I would like to know what are the main concerns, your main concerns related to logistics, and how you have managed or you are managing these points of concerns. Yang pertama, nanti bisa dijelaskan, bisa menerjemahkan. Perlu diketahui bahwa saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat khususnya di dalam pembinaan dan operasi. I am going to explain to you what is the policy of Panglima TNI and Chief of Staff of Indonesian Army regarding the layout and development of logistics. Kodam 17 Cendrawasih ini adalah sebagai komando daerah militer 17 Cendrawasih yang begitu luas, terdiri dari 4 korem. This military area command is the biggest military area command in Indonesia, and it consists of 4 resort militaries or divisional military commands.
3 Korem itu berpangkat Brigadir Jenderal. 3 military regional commands are commanded by Brigadier General, and we should understand that normally the Korem is commanded by colonel, but because of big area, 3 are being commanded by brigadiers. Kemudian 1 Kolonel itu Kolonel berada di sini. And the 4th Korem, which is being commanded by the general, the commander is here. Di dalam info atau mendukung semua kegiatan, mereka tentu harus didukung bagaimana kebijakan logistik. For implementation of the policy, they all have a clear understanding and communication with me how to implement the policy. Jadi di samping tugas mereka melakukan pembinaan dari Kepala Staf Angkatan Darat, maka Kodam ini juga melakukan operasi perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Their job is twofold. They not only have to develop this area, they also have to carry out the military operations in the area, especially near the Papua New Guinea. Jadi kalau mendukung logistik keempat Korem itu sudah langsung tersebar, jadi tidak perlu kita kesulitan. Jadi karena sudah ada di sana komando Korem berpangkat Brigadir Jenderal, maka logistik itu mereka yang mengatur. Indeed, the logistics is very difficult, but it is a decentralized system. The Korem, they are responsible for their logistics. Itu masalah pembinaan. Kalau masalah operasi perbatasan, ini yang memegang kendali adalah di lapangan 1 komandan Korem yang berpangkat Brigadir Jenderal di selatan, 1 komandan Korem yang berpangkat Kolonel di utara. The area where near the border is, that Korem is being commanded by a brigadier, and the Korem here is being commanded by a colonel. Untuk mengirimkan logistik yang di utara, saya didukung oleh Angkatan Darat dan Panglima TNI, pesawat dan helikopter. For undertaking logistics into the northern areas, I am being supported by Panglima TNI and TNI Angkatan Darat, that is the Indonesian Air Force. Jadi pengiriman logistik di darat juga saya mengirim menggunakan truk dan kemudian pakai laut. My logistics does not depend only on the air, but I also use the land routes, that is the trucks, and also use the sea routes for providing the troops for deployed in the areas. Jadi Kodam ini sebenarnya tugasnya sangat berat. This means that this military area command has the heaviest and the most difficult task in front of it. Oleh karena itu dibutuhkan rencana strategi pengiriman logistik yang akurat. So that's why what we plan, it has to be accurate. Kalau tidak akurat, maka lambat masuk logistik, pasukan saya tidak makan kelaparan ya. Since the distances are much more and very difficult, if my planning is not accurate, definitely it is going to lead to a lot of difficulties for the troops who are deployed in the front. Thank you for having us here at the fair here in the Netherlands, also in international operations with NATO or UN, but also in territorial challenges. We have an integrated approach that we try to bring together defense, diplomacy and development. Could you please elaborate a little on if and how you collaborate with other organizations and authorities in the fulfillment of your mission and tasks? Jadi untuk menyikapi situasi perkembangan tugas saya di Papua ini, maka kebijakan Panglima TNI maupun kebijakan Kepala Staf itulah yang menjadi dasar keputusan itu.
for the discharge of my duties here at Papua, the basis of my duty is the policy provided by Panglima TNE and Chief of Staff of the Indonesian Army. For security along the border, we have deployed 4 battalions. Itu dari satuan-satuan yang di luar dari Papua, dari satuan non-organik. And these are the battalions which are non-organic battalions. They are not from Papua. Mengenai perbatasan Papua, mereka betul-betul mengamankan kedaulatan NKRI. And these are the battalions who are actually protecting the Indonesian soil. Ada beberapa pos di sana, mulai dari utara, itu pos kita sudah permanen. Starting from the north till south, our posts they are permanent on the border. Bagi ada pemerintahan dan masyarakatnya, tentu saya mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh adat, bersama-sama rakyat dan pemerintahan itu dengan TNI untuk mengamankan dan mengajak mereka mengamankan kedaulatan negara. Wherever we have to undertake the peace-making operations, first of all we take into confidence the important personalities of this area and also the public, and together with them we approach, we adopt a joint approach for solution of the problem and for protection of the Indonesian soil. Tetapi saya mengajak masyarakat itu bukan secara militer. My approach is not to solve the problem in a military way. Saya akan meningkatkan wawasan kebangsaan mereka, bagaimana cara membela negara. I just want to protect my nation by keeping in account the people's wishes. Sangat sulit memang, karena mereka di pedalaman, wawasan mereka kurang, tapi kami merangkul mengajak, karena saya merasa bersama rakyat TNI kuat. My basic thought is that with the people, TNI is very powerful. TNI individual can't do anything, so we have to take our people on board for discharge of our duties. Saya menekankan ke anak buah saya, semua komandan-komandan, bahwa TNI tugasnya adalah menghadapi musuh dari luar. I have told all my staff and all my members that the role of TNI is to protect the people from the threat from outside. Kemudian untuk masyarakat adalah mendukung apabila TNI tidak melakukan tugas-tugas pertempuran itu. Jadi bukan didukung masalah militer, tapi bagaimana untuk mengirimkan logistiknya, bagaimana mereka tahu bahwa negara kita ini diserang, gitu cara-caranya. I tell my members that the threat is from outside. For our own people, they are the one who are our supporter, who are the one who help us in discharge of our duties. Bagi yang tidak ada daerah apa masyarakatnya, ada posnya di situ, maka pun mereka melakukan tugas militer. The one who were there in the combat area, my order to them that they have to use the full combat power for protecting the Indonesian soil. Tapi saya sangat salut kepada Papua ini. Kita kadang-kadang berpatroli bersama, tidak ada konflik selama ini. We also work in close coordination with Papua New Guinea, and we undertake the joint patrolling sometimes into the border areas. Kita menganggap Papua Guinea saudara kita. Kadang-kadang rakyat Papua Guinea bertani ke Indonesia. Rakyat kita juga kadang-kadang bertani ke Papua Guinea. We think Papua New Guinea as a brothers, and sometimes our people they go to Papua New Guinea, sometimes the people from Papua New Guinea they come to Indonesia. Karena mereka satu suku dan satu adat. Because they are one nation, one ethnic group. Jadi itu dikerjasamai oleh pemerintah di daerah perbatasan dengan pemerintah Papua ini lewat border dicek, tidak terlalu sulit untuk tidak terlalu ketat pengecekan di sana.
that's why what we have coordinated with the Papua New Guinea authorities that whenever the people they want to cross the borders, they should be facilitated. The process should not be very much difficult. Terkait dengan di luar operasi, maka pembinaan teritorial dilakukan Kodam ini juga. This program of this territory area command also assists the same job which I have told you. Bapak-bapak sekalian, saya kira sudah tahu bagaimana Papua ini masih ingin ada saudara-saudara kami yang ingin merdeka. We do understand that there are some of our brothers from the area who want independence. Kebijakan saya kepada mereka untuk mengajak bahwa Kodam 17 Cendrawasih kami tidak menganggap mereka musuh. But my policy is that being the commander of military area command, this military area command never thinks that they are our enemies. Tapi saya menganggap beda pendapat. Yes, but I say that we have difference of opinion. Ya, kami akan masyarakat kami mitra kerja tapi beda pendapat. We are one and the same thing. We work together, but we only have some difference of opinion. Sehingga pendekatan kami melakukan operasi kepada mereka bukan pendekatan keamanan. So my operations against them is not for operations against them. Kami mengajak atau polisi mengajak kami untuk melakukan pembinaan dalam hal ini adalah agar mereka mengerti dan paham bahwa Indonesia sudah final. My policy and my approach, as well as the approach of the police, is to make them understand that Indonesia is final, in what shape it is today. Oleh sebab itu, kami tidak pernah di daerah-daerah itu untuk melakukan patroli dengan senjata di depan kita. So that's why, just to convey a message of goodwill to the people, whenever we go into that area for undertaking patrolling, we never take our arms in a combat position. Kalau kami berpatroli melakukan pembinaan, maka senjata di belakang. So whenever we undertake patrolling, our arms are always at the back. Itu sebenarnya hanya untuk pengamanan kami saja. We only carry arms for our own protection. Kondisi saat ini situasi sangat-sangat baik. The peace and stability situation in Papua is very, very good. Itu cara seperti itu kita mendekatkan baik secara budaya, baik secara agama. Lama-lama justru masyarakat menolak mereka. So that's why we perform our duty while taking into account of respecting the culture of the people as well as the religion of the people, so that we show that we are one. Bapak bisa lihat buktinya sekarang. Kemarin mulai dari bandara sampai ke hotel, kemudian nanti malam kita melihat di sini situasinya aman-aman saja, tidak ada tentara. You all must have witnessed. Yesterday you arrived from the airport to the hotel, and today you have come here. You must have seen the situation here is totally peaceful. Ini bukan kami kondisikan, tapi ini adalah realita. We have not conditioned this situation. This is an actual situation, what has been since yesterday till now. Okay, thank you. The Philippines. My question is about the areas which you manage, you have coastal and mountainous areas. Between these areas, which is easier to manage, people from the coastline or the mountainous areas, and how do you manage in resolving potential conflict? The responsibility for the development of the people of both the areas lies on the government of this region, that is Kalimantan Barat. Masyarakat ini memang ada menurut
orang pantai dan juga ada orang pesisir. The population, of course, you have pointed out correctly, it is the people from the mountains as well as people from the coastal areas. Mempunyai karakter yang berbeda. They have a character which varies. Karakter yang di gunung ini ya jiwanya untuk perang. The character of the people who are there on the mountains, they are very sort of warriors. Kalau orang yang di gunung ini adalah the people which are settled into the coastal areas, they are very peaceful. It follows the character of the people, the culture of that area. Kami tidak merasa kesulitan untuk melakukan pembinaan teritorial. Kalau umpamanya antara distrik banyak masanya di bawah ini. Ke pantai mau ke pesisir pakai bahasa Indonesia, mereka cepat menerima kita. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Let us pray according to our religion belief, and I will lead this prayer according to Dan doa akan sepan menurut agama Kristen kita berdoa. Let's pray. Ya Bapa yang di surga, Lord of God Almighty, segala puji dan syukur kami hanya kepada-Mu. all the praise and worship we give to your presence, Karena berkat kasih, anugerah dan kenikmatan-Mu, because of all your grace, love, and guidance, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini so we could gather in this for the shop. dalam acara tatap muka Bapak Pangdam 17 Cendrawasih Between Panglima of 17 Cendrawasih dengan Milad dalam keadaan sehat sejahtera. and our beloved guests from military action. Antara kami sehingga terjadi kebersamaan, Between us, so there will be cooperation, kerukunan dan kekeluargaan dalam diri kami. family, Satukan hati kami unite us, serta jadikan apa yang kami lakukan ini and make what we do today, Allah Tuhan yang Maha Pengasih. dear Lord our God Almighty. Kami sadar akan keterbatasan dan kekurangan kami We know our limit dalam berkarya dan berbuat untuk itu. as give us your guidance, Agar kami dapat berbuat yang terbaik dalam mengemban amanat pengabdian so we can do our best kepada bangsa dan negara. for our mission. Terima kasih ya Tuhan yang Maha Pendengar. Thank you, our Lord, for your time. Inilah doa syukur dan permohonan kami. This is our prayer and our hope. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In Jesus' name we pray. Thank you. Yang kami hormati, acara ditutup dengan membawa Angsal 17 Cendrawasih. During audience, the closing ceremony report by Assistant of Intelligence. Tatap muka, mari laksanakan. Laporan selesai. Kembali, gerak. Acara selanjutnya bersama dalam kesehatan pada seluruh pengundangan dan telah menuju ke depan komodasi guna melaksanakan keputusan. Ya, oke. Wait, sebentar deh. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Enough. Stand. Not. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, thanks. Enough. Yes. Malam-malam
MashaAllah. You take now. Okay, so thank you. Thank you very much. I hope on your table or on your shelf. And this is a flag from the Chinese Armed Forces. PLA, People's Liberation Army. And I'm the first Chinese defense attaché visiting 17th military. Oh yeah? Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Katanya jadi strong friendly katanya tangannya yang kuat dan tangan ini yang sahabat. Oh gitu. Wah, good. Thank you. Oke, saya siapkan ini untuk kita. So we have a dinner here. Yes. That's when it's angry, but that's But you will have under twice. Beliau punya 2 orang istri. Oleh karena itu saya berbicara sama beliau. Walaupun ada 1 orang yang jadi marah ke saya, tapi akan jadi 2 orang yang akan jadi marah kepada beliau. yeah. You can control that? Yeah, I'm control it. When you become a dealer, he can do it. Okay then, thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. Kemana lagi? Thank you. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bayangkara from Papua Regional College. The honorable guest, you may take a seat. We are going to interview
Baik, yang akan menjaga Bapak Ibu yang boleh menjaga dengan mantap. Dia tidak bunyi, tadi kualitas tidak bunyi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu beserta keluarganya, karena saya lihat di sini ada dari atasan militer ibu dan juga bapak, jadi saya bilang keluarga itu berarti suami dan istri. Kalau ibunya membawa suami beserta suami, kalau bapaknya yang membawa istri beserta istri, ya. Yang saya hormati tamu agung kami dari perwakilan atas militer Indonesia,
kepolisian daerah provinsi yang membawahi 2 provinsi, yaitu Papua Barat dan Papua, dengan jumlah seluruh anggota kurang lebih 14.672 personel masih berada di sana dan tidak mau bergabung dengan kita. Tapi jumlahnya tinggal sedikit saja, ya, tidak sampai 500 orang. Especially for the development in Papua province. Masih ada kelompok-kelompok itu. Tapi kalau kelompok-kelompok di daerah lain itu sudah tidak ada lagi dan sudah aman.
traditional jadi sebenarnya itu asyik Pertama-tama atas nama Gubernur kami mohon maaf, Gubernur Papua sedang berada di negara negara untuk beberapa urusan yang tidak bisa kami lakukan. Karena itu saya asisten 2 sedang mewakili Sekda untuk menerima masyarakat dan ibu pada Secretary Daira, that is the Secretary of the province. Dan pemilihannya langsung dipilih oleh rakyat. Is headed by the governor and then the deputy governor, and they are directly elected by the public. Di Papua ada 28 kabupaten dan 1 kota. 28 the province of Papua consists of 28 kabupatans and one the capital city. Jumlah penduduk kami data terakhir sekitar 3,3 juta. Our total population as per the census is 3.3 million personnel. Our total area is 30 million hectares. Area is 2.7 times the island of Java. Terdiri dari kelompok adat, kelompok agama dan kelompok adat, agama dan kelompok perempuan. There are 3 components, that is the religious components, ladies components and culture. Masing-masing komponen 14 orang dan jumlahnya ada 42. And all 3 components have a member, 14 members, which make a total of 42 members of this assembly. Salah satu tugas utama dari Majelis Rakyat Papua ialah memberi pertimbangan dan persetujuan untuk hal-hal yang mendasar sifatnya bagi orang asli Papua.
And one of the main tasks of this assembly is to create a consensus for various government decisions which are required to be taken for the betterment of the people of Papua. Pada tahun sampai dengan tahun 2001, pada umumnya bupati dan wali kota bukan orang asli Papua. Till 2001, the head of the district, that is Bupati, they never used to be originally from Papua. Untuk pemerintah Provinsi Papua sebelum Undang-Undang Otonomi Khusus berlaku, untuk kepala SPPD di tingkat provinsi hanya sekitar 15% dari kepala SPPD yang ada banyak anggota-anggota dari military attachment post mau ke sini. Hanya kita berita tentang situasi dan perkembangan ini mereka bisa baca di laporan. Dan mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak menjelaskan. Untuk for my Milad friends, I just want to say that I want to extend appreciation to the governor and deputy governor of Papua, to the assistant of Secretary Zaira, for giving us the opportunity to physically come here and see Papua in the original shape, and also know about the actions or the policies which are being undertaken by the government for betterment of the people, especially in the field of health and education. And what we have seen, the government is doing a lot for the welfare and betterment of the people, and we are really grateful to you for providing us an opportunity to be here. Terima kasih banyak. Terima kunjungan.
Yang pertama, Brigadir Jenderal Alsmi Kusana Mohamad. Yang menghormati para peserta negara, para sahabat peserta ibu-ibu, hadirin sekalian, selamat sore dan salam sejahtera dari kita semuanya. Sebelumnya saya sampaikan permintaan yang sebesar-besarnya. Saat ini Komandan Pangdam 10 Brigadir Jenderal Gatot Trisambo, beliau tidak berkenan hadir di sini bersama-sama kita semuanya, karena pada hari ini beliau sedang mengikuti acara bersama Panglima Armada di Surabaya, sehingga untuk acara ini kita bersama-sama untuk melaksanakan bersama. Hadirin sekalian dan keluarga, sebagaimana kita ketahui bahwa dari masa lampau sekarang dan masa yang akan datang, laut telah selalu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai garis komunikasi dan perdagangan laut, tetapi juga dikarenakan memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan sangat potensial. Dalam perubahan lingkungan strategis, di mana keamanan maritim telah menjadi isu global dan regional, semua ini sangat jelas perlu membutuhkan upaya kerjasama dengan negara-negara sahabat guna menciptakan dan terciptanya keamanan maritim untuk semua pengguna, terutama tentang keselamatan kegiatan maritim kita bersama. Itu saya berharap melalui kegiatan militer advocacy, militer atas tahun 2014, selain untuk memperdalam pengetahuan tentang Indonesia. Hadirin sekalian, sebelum saya menghadiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan rombongan militer atas 2014. Saya juga berharap semoga seluruh delegasi dapat menikmati alam bumi cendrawasih yang terletak di Indonesia bagian paling timur. Pengalaman yang diperoleh selama berada di Papua ini kiranya akan menjadi kenangan yang baik untuk mempererat hubungan kerjasama antara kita semuanya di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Sekian, terima kasih. Jayapura, 28 Oktober 2014. Komandan Angkatan 10 Gatot Trisambo, Brigadir Jenderal TNI Marinir. Bapak, kemudian di Angkatan Laut, di samping ada wilayah Komando Armada, membawahi 11 Lantamal. Salah satu Lantamal yang ada di Indonesia adalah Lantamal 10 Jayapura ini. Ada pun unsur-unsur yang ada di Indonesia atau Angkatan Laut, Lantamal 1 berada di Sabah, Lantamal 2 berada di Sibolga atau Padang, Lantamal 3 berada di Jakarta, dan Lantamal 9 ada di Ambon, Lantamal 10 ada di Jayapura, dan Lantamal 11 ada di Merauke. Lantamal 10 dan Lantamal Merauke ini berbatasan dengan negara sahabat kita, yaitu dari negara Papua ini. Lanjut 5. Selanjutnya, untuk tugas-tugas Lantamal yang tadi saya sampaikan, bahwa kita mempunyai tugas-tugas sebagai berikut, bahwa Lantamal ini sebagai tugas utamanya adalah sebagai unsur pendukung dari satuan-satuan Angkatan Laut yang melaksanakan operasi, baik itu kapal perang, baik itu marinir, baik itu heli maupun satuan-satuan Angkatan Laut melaksanakan tugas operasi sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian di samping itu tugas yang lain adalah yang bisa saya sampaikan sebagai pendukung satuan operasi, juga sebagai satuan yang mengamankan wilayah atau satkamlah atau keamanan laut, yaitu marine safety sesuai dengan bidang masing-masing. Dan ketiga adalah pemberdayaan matra laut, di mana apabila ada instansi-instansi yang berkaitan dengan laut adalah tugas Angkatan Laut atau tugas Lantamal untuk memberdayakan dalam rangka untuk pertahanan negara. Perkiraan
saya sebagai perwakilan dari Military Attachment Board dari negara sahabat untuk menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Komandan Lantamal Jayapura yang sudah berbaik hati untuk menerima kami di tempat ini. Indonesia adalah negara yang besar dan saya percaya kami semua ingin bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk mengerti tantangan yang ada dan untuk berbagi pengalaman dari masalah yang sama dalam rangka mendukung Indonesia yang aman dan stabil. Pada akhir ini, izinkan saya atas nama Military Attachment Board sekali lagi menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kebaikan Bapa dan Panitia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga kita, terutama saat kita menjalankan tugas demi keamanan negara. Terima kasih banyak, Pak. Yang di atas itu. Kalau di Pomal. Commandeer them to siap, laksanakan tugas. Laporan selesai. Mau pulang? Oke, kami terima kasih. Itu dua kan? All what it says.
Selamat malam, Jenderal. Selamat malam. Cari tempat di mana saja. Milatur dengan Panglima Kodam 17 Cendrawasih. Di Kodam 17 Cendrawasih dimulai. Dinner with military attestor or military group with Kodam Commander 17 Cendrawasih will be served. Yang terhormat Panglima Kodam 17 Cendrawasih beserta Ibu Berta Fransen G. Siahaan. The distinguished Kodam Commander of 17 Cendrawasih with Mrs. Berta Fransen G. Siahaan. Yang kami hormati rombongan milatur masing-masing didampingi istri. The respected to the military group along with wife. Yang kami hormati pejabat jajaran Kodam 17 Cendrawasih serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. The respected official Kodam 17 Cendrawasih and invited guests of presence Kodam 17 Cendrawasih. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan bacakan susunan Chief of Staff, Waasren, Vice of Planning Assistance, para perwira sekalian yang saya banggakan, my beloved officers, dan yang saya hormati Milatur and the honorable Milatur participants. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan. Firstly, we have to praise our grateful to our God, Lord Almighty. Ini adalah suasana spesial atau khusus saya berikan kepada rekan-rekan saya, atase dan keluarga. This is special occasion that I deliver to all of you from Milatur and family. Rasa bangga kami menerima tamu kami yang terhormat. My proud that I give your coming here in Kodam. Dan Anda bisa sampaikan kepada saudara-saudara Anda di negara Anda bahwa inilah Kodam 17 Cendrawasih bagian atau Papua bagian dari Indonesia. So you can tell your brothers and sisters in your country that this is Kodam 17, Kodam 17 Cendrawasih, and this is Papua and how we live in Papua. Saudara-saudara yang saya hormati, these brothers and sisters,
Indonesia yang begitu luas, Indonesia, which as you know as a big country, saya kira Anda sudah tahu perkembangan politik dan demokrasi. I think you are already aware about politik in Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai agama terbesar, yaitu Islam di dunia. That Indonesia is the biggest country that have the most Muslim in the world. Tapi setelah reformasi tahun 1998, but after reform in 1998, semua telah berubah. Everything has changed. Baik itu politik, even it is politics. Bahkan kami sendiri TNI, even TNI, telah menyesuaikan semua perkembangan-perkembangan yang ada sesuai dengan arahan Presiden. TNI have been changed according to the guidance from our President. Saudara-saudara juga telah mengikuti perkembangan pemilihan presiden kemarin. I think we have already seen our presidential election. Awalnya memang begitu panas, tetapi akhirnya didapat suasana yang sangat meriah sehingga pesta demokrasi rakyat begitu indah di Indonesia. Earlier maybe you see that everything may be so hot, but in the end we already see that everything is very beautiful to all of us. Sekarang kami telah memiliki presiden baru. Now we have our new president, yaitu Jokowi dan Yusuf Kala. That is Mr. Joko Widodo and Muhammad Yusuf Kala. Mudah-mudahan perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia, develop democratics and politics also in Indonesia. Selanjutnya saya juga perintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, that the government of Papua and West Papua sudah melakukan pembangunan di seluruh bidang, has developed everything in every angle of the life, termasuk infrastruktur jalan. It's also about infrastructure of road, dan juga laut dan udara, and sea, and also in the air of Papua. Mudah-mudahan semua ini adalah membawa suasana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. I hope that all this condition will bring good condition and also welfare in Papua. Saudara-saudara yang saya hormati, dear beloved brothers and sisters, tadi juga saya tahu bahwa saudara-saudara sudah melihat kota Jayapura. I know that you have already seen the city of Jayapura, dan bahkan ke pasar-pasar. Even you have, even you have went to the people market in Hamadi. Itulah Papua yang sesungguhnya. That is the real Papua in reality. Saya juga selaku Panglima Kodam 17 Cendrawasih, as the commander of Kodam 17 Cendrawasih, mendapat tugas, I have the obligation, akan mengawal rencana pembangunan Bapak Gubernur Papua dan Papua Barat, together with Governor of Papua and West Papua, when they develop this region, di dalam melaksanakan pembangunan di seluruh bidang, in all aspect of development itself. This is our base, Kodam 17 of Cendrawasih. Inilah pribadi Kodam 17 Cendrawasih sebagai ksatria pelindung rakyat. This is the personality of Kodam 17 Cendrawasih, the Knights of Protector People. Dengan melihat seperti suasana ini, inilah pribadi kami yang akan kami terapkan kepada masyarakat, tidak melakukan dan menyakiti hati rakyat.
if you see this situation, this is how we deal with the people of Papua, and we are never use any violence at all to our people. Dengan suasana demikian, bisa kita lihat pemandangan-pemandangan yang indah. As you can see the beautiful view of Jayapura. Mudah-mudahan bisa Anda bawa ke negara saudara ataupun membawa berita ini kepada siapapun bahwa Indonesia atau Papua sangat-sangat bersaudara dan sangat aman. I hope that you will bring this view and this warmth of Indonesia to your country, and you can tell all your brother and sister that Indonesia is a peaceful country and also loving country. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam ini, I hope from this meeting dapat membawa suasana yang begitu baik hubungan antara negara-negara saudara dengan Indonesia. I hope that our meeting today can build more relationship between our country and your countries. Demikian kata sambutan saya. That's all I would like to say to you tonight. Semoga saudara-saudara berkenan. I hope that all brothers and sisters has enjoyed this evening. Di dalam suasana makan malam bersama di antara kita. In our dinner together. Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua. That's all, and I hope that our Lord, our God Almighty, can give the protector for us. Selesai. That's it. Thank you to this people. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pangdam, Bapak Kasdam, Bapak Waskena, rekan-rekan dari Kodam 17 Cendrawasih, rekan-rekan dari Milad Kor, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridha-Nya kita bisa duduk di sini dan berkumpul malam ini untuk acara makan malam bersama secara sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam dan rekan-rekannya untuk kirimkan undangan untuk kami semua rekan-rekan dari Milad Kor untuk makan malam, acara makan malam bersama di sini. Negara Indonesia yang kami tahu itu negaranya yang luas. Ada banyak pendudukan, ada banyak agama, ada banyak suku bangsa, ada banyak bahasa-bahasa di sini. Tapi yang kami tersuka tentang Indonesia itu jadi Bhinneka Tunggal Ika. Itu jadi negara yang agamanya apapun, suku bangsa apapun, bahasanya apapun, tapi semuanya jadi orang satu, yaitu orang Indonesia. Di situ ada dua saudara. Itu jadi masalahnya selalu ada. Tapi itu jadi dalam bahasa perbedaan antara itu jadi perbedaan tangkapan. Dan seperti Bapak Pangdam bilang siang ini, itu jadi hanya masalah tangkapan, perbedaan tangkapan di sini. Dan kami semua rekan-rekan dari Milad Kor sudah lihat itu tempatnya yang lebih aman. Tidak ada jadi masalah, tidak ada jadi masalah keamanan, tidak ada jadi masalah yang untuk security. Itu jadi tidak bisa mungkin. Itu jadi masalahnya approach yang TNI sudah membuat. TNI jadi pasukan rakyat bersama rakyat. TNI kuat, memang kita sudah lihat di sini. Terima kasih lagi Pak.
Pada sambutan akhir ini saya lagi akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam, Bapak Kasdam dan semua rekan-rekan dari Kodam 17 Cendrawasih untuk acara makan malam bersama ini. Terima kasih banyak, Pak. Captain and Cendrawasih ya. Oke. Bersama dua. Oke. Terima kasih banyak. Ibu perlu nggak sih? Ibu perlu. Ya, ibu perlu kembali. This is my wife. See this? This is my wife. Ya, sudah kenalan. Salam. Thank you ya. Terima kasih. Salam. Ya, ya. Iya, iya. Semoga cepat bahasa Indonesia tahu. Terima kasih ya. Saya coba ya. Saya Speak coba. English well. Okay, this is my wife. Oh, thank you. Okay. Thank you. This is your wife? Yes. Oh, that's right. Thank you. Coba kita potret foto. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Okay, that's good. Do you speak Indonesia? Saya mengerti semua mengerti. ya. Thank you. Saya belajar sebentar saja. Oh yes. Oke, terima kasih kalian. Oke, see. Ya, oke. Ada? Thank you. Thank you very much, sir. Ya. Thank you Terima very kasih. much. Bagus, terima kasih. Indonesia. Terima kasih atas Oke. Spesial buatmu, bulan negara. Ya. Oke. Sendiri nggak bawa istri? My wife. Oh yes. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya, karena anaknya juga kecil. Bawa ya, ada baby. Iya. Ya. Ya, ya, oke. Oke, tadi ini udah belum? Saya sudah. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah. Iya. You still young. Yes. Kelihatannya saja. Yes. Oh yes, thank you. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam. I hope you enjoy here. Very much, very much. Amazing for you. You are doing great things. Okay. Yeah. This is for you to do. Okay. Yes. Yeah. Since it will be taking an honor place in our house. Very special. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. The next Captain Huta Korwin Hana Porpatwin, Mrs. Napalin Sitla Noporpat from Thailand. Yes. Wonderful tonight. I hope you enjoy it. The next Captain Elma. And the next Colonel Jawa Miranda from Timur Leste, please take a place. Timur Leste, jadi negara tetangga. Ini kita foto di sana.
Masih bisa bahasa Indonesia, Bapak? Bisa. Masih. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Colonel Ramiro with Mrs. Ramiro from Philippines, please take a place. Okay, wonderful. Terima kasih. The next, Colonel Alasio from Brasilia, please take a place. Terima kasih. Bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit. The next, Major Koichi Takagi from USA, please take a place. Bagus sekali. Terima kasih banyak. From Japan? Dari Amerika Serikat. Oh, Amerika. Oh, yeah. Thank you very much for your coming here. And the next, Lieutenant Colonel Ryu Wanson with Mrs. Ryu from Korea, please take a place. Kamsahamnida. And the next, Brigadier General Al-Shwi B. Osama Muhammad A. from Saudi Arabia, please take a place. Salam. Okay, surprise for you. Yes, the 2-star. Yeah, 2-star. Okay. I hope you get 1 star. Next time. Inshallah. Inshallah. You get 3, I get 2. Okay. Thank you. I get 3 and you get 2. Inshallah. Thank you, sir. Okay. Next, Captain Navy Wilson Trample with Mrs. Irene from New Zealand, please take a place. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, pasti bisa bahasa Indonesia ya. Next, Lu Dali with Mrs. Yang Jing from China, please form cover. Special point. Thank you very much. Iya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Next, Colonel Otomesius Rependum from PNG, please take a place. Okay. Special. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih kepada Panglima Kodam 17 Cendrawasih beserta Ibu Berta. Doa mulai. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu karena berkat kasih, anugerah dan penyertaan-Mu lah, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Ramatama Pangdam 17 Cendrawasih dengan rombongan dari militeri TORS tahun 2014 di Kodam 17 Cendrawasih dalam keadaan sehat sejahtera. Di tanah Papua sebagai tanah damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ya Allah, Tuhan sumber berkat. Kami hendak makan dan minum bersama. Please take place. You look wonderful. She's walking around.
is Yusuf Fajar, traditional dance from Papua. So continue the song. God bless. Dari Jayapura, Papua, dibawa berita ini, berita kegembiraan, berita senang-senang kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sana, baik Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Udara. Jadi saudara-saudaraku yang terhormat, mudah-mudahan berkenan dengan lagu ini. Ya, kita mulai. Ini untuk atas nama keluarga besar Kodam 17 Cendrawasih
mengucapkan terima kasih atas kehadiran rombongan miniatur dengan Abang Negara Sahabat di Kodam 17 Cendrawasih. Akhir kata kami tutup dengan Shalom, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.